नर का गहवारा तारीख शह पारा है। हर फूल यहाँ एक शोला है, हर सर यहाँ मीनारा है। ये इल्म हुनर का गहवारा तारीख शह पारा है। हर फूल यहाँ एक शोला है, हर सर यहाँ मीनारा है। खुद साकी कौसर मेरा खेल खाने की बुनियाद यहाँ। खुद साकी कौसर मेरा खेल खाने की बुनियाद यहाँ। যারা আমরা দাঁড়িয়ে আছি অনুগ্রহপূর্বক আমরা বসে পড়ি। যেনারা আমরা প্যান্ডেলের ভিতরে আসি একটু সামনের দিকে আগে আগে বসি। এই যে ভিতরে অনেক জায়গা খালি, অনেক ভাই দাঁড়িয়ে আছে, পিছনে বসার জায়গা নাই। অনুগ্রহ করে আমরা আল্লাহকে খুশি করার জন্য সামনের দিকে একটু আগে বসি। মধ্যখানে ফাঁকে ফাঁকে অনেক জায়গা। এ পর্যায়ে আমাদেরকে আবারও উর্দু নাশিদ পরিবেশন করে